أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To our President Dr. Ali K. Dilangalen, to our three guests of honor speaker, Sheikh Haidar Abdul, Sheikh Hulaipi Abdul Wahab, and Sheikh Datu Suhail Abdullah. The Myro organization is spearheaded by Abu Bakar Takukan and the rest of officers. The Myro advisor, Professor Pyrods Alabat, the Myro alumni, students, SWC, BCN, Mahad Darul Aitam, at sa ating lahat, again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanunya ba kutika nayakutas sal kanu nakapaganggay sa statement of the purpose ngayon ni kahanda tanu kapag-organize tanu sa Grand Islamic Symposium and Advocacy. Ikay sa purpose tanu siya na kapapaduntay kanu kangudan sa kapaduntay kanu kangudan sa ngin responsibility at tito a responsibility na kangudan siya kanu agama Islam. Tuba ikaysa a purpose a kinakandakta no siya. Ikatalo siya a purpose tanu na pambagalaan tanu makikinag tanu sa mapya saya tanu pagkahandaan siya na ya itofik Allah subhanahu wa ta'ala sa kita no nakapag-isa-isa. Ikatalo akahanda tanu siya kanunyaba kutika na namakapele tanu luka no Allah subhanahu wa ta'ala isa kaninbu itidtu a panunuatan tanu kanunyaba kutika saya tanu kahanda santo na sabab sa gilag tanu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapat akahanda tanu siya na nasisita na sa kanuan niya kangudan tamandan kanu mga lukas ko na nasisita na adan sa kita no igilag kan Allah subhanahu wa ta'ala sa maadanan tanu no akal sa maka-counterpart tanu sa nganin-nganin na ibatalo no so Allah subhanahu wa ta'ala sa kita no sa nyaba del patano. Panginintan no kan Allah subhanahu wa ta'ala ilangon ng mga kahanda tanu siya na topik Allah subhanahu wa ta'ala sa kita no wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukran Kadatuan for clarifying the noble objectives of this event. Takbir! Takbir! And now, we are honored to hear an inspirational message from our leader, whose vision strengthens both our academic and spiritual endeavor. Let us warmly welcome the President of CFCST, Dr. Ali K. Dilangalen. Takbir! Sir? Ya Rasulallah, Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My respect and courtesy to each and everyone. Labi pagudasan tanong sa mga ulamatan no ang nakatalabok, introduce amay-amay, so initiator niya program. Okay? So mga Myro officers, so mga officers sa madrasa tanong siya, no? Mahad tanong. Yasilan. So mga empleyado no si FCC nakatalabok siya. Yamasla. So mga estudyante namin, mga wata namin nakatalabok siya na ginapas sa kita nulangon from the bottom of our hearts. Ipagtapanay ko sa salam ko. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Niya sa part na programa niya na niya ko kung part na inspirational message. Actually, dang bitiran ko siya ma-inspire kano gaya daw mga challenge. Imam bitiran ko sa kano. Sa gunaban niya timpo for our information na niya bito na pagagawa. Leadership pa niya, management niya pagagawa. No? Agaw pagagawa namin sa kano mga wata namin. Mga solda may upo na ni katuyo ko siya kano agama.
kagina sobra-sobra ni kadakli na sakro ay pambinasa sa utak ka mga bangsa moro niya siya sa CFCST. No, di tanong ba niya masagang na duwan-duwan ni ba? Anang gula. Isa-isang ko sa kano